Hi everyone. In this video, I will demonstrate how to lay out your map in QGIS. Mag-start ta diri sa ato ang municipality na boundaries. Let's make this transparent ang iyahang fill. Let's click single symbol. Dapat single symbol na siya. Then click simple fill. Then sa ato ang fill color, let's make this transparent. Then ato ang fill style dapat solid. Ang stroke color naka black. Then stroke width nato is 0.26. Then ang ato ang stroke style is solid line lang. Okay, so let's click apply. So that's it na puti na ang iyahang fill. Then let's also add some labels. So arita sa labels, then single labels, then let's select name 2 for the municipality name. Then ato ang size, let's set it to 7 kay para maklaro lang or dili lang siya manglapas sa mga boundaries niya ang municipality name. Okay, so that's it. Click OK. So after that, makaporma na taging ani, ato na po ning i-filter or ang uban ninyo no na filter na daan since boundary na sa buhol ang inyong nakuha. So click ta aning name 1 equals buhol. So make sure nga naay apostrophe sa buhol. Click OK. Okay, so mao na ni na filter na ni siya sa buhol. Then right click lang ta diri, then zoom to layers para makita ta ng protected areas. Okay, so mao na ni ato ang map nga ato ang i-layout later. So we will click project, then layout manager. Then let's create a new layout, protected underscore areas. Click OK. So this is the layout manager na. So see you next video for the adding of our map items.